গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৫.৫৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। সাথে ওই মহিলাকে আটক করা হয়েছে। এর আগেও ওই মহিলাকে নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের অপরাধে দুবার এনসিসি থানার পুলিশ আটক করেছিল বলে শনিবার সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত লিচুবাগান গোয়ালা বস্তিতে কালা দেবী নামে এক মহিলার কাছে কিছু পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুদ রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে ৩৫.৫৬ গ্রাম হেরোইন সহ খালি কন্টেনার উদ্ধার করে এনসিসি থানার পুলিশ। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি আরও জানিয়েছেন, এর আগেও কালাদেবীকে দুবার এনসিসি থানার পুলিশ আটক করেছিল। এবার আরও বেশি পরিমাণে ব্রাউন সুগার সহ তাকে পাওয়া যায়। शाम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि खेजूर बागान गोवाला बस्ती में एक लेडी ये दुकान है इनका, तो ये बहुत दिनों से ड्रग्स का व्यवसाय कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमने रेड किया और उनके घर से हम लोगों को उनका नाम श्रीमती कला देवी है। उनका घर से हमें टोटल 35.65 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। उसमें से 100 छोटा छोटा कोटा जो है और 3 पैकेट्स है और काली जो कंटेनर वायल्स है ऐसे 18,000 ऐसा खाली वायल्स है। तो इसमें इंट्रोगेशन में और भी नाम आया है और भी अरेस्ट होगा इसमें। सर इसका मार्केट वैल्यू 4 लाख अप्रॉक्सीमेट एक कल शाम को। सर कलादेवी के प्रीवियस कोई ड्रग्स हिस्ट्री है? हाँ, इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी है। सर इससे पहले इसको 2 बार इस थाने ने अरेस्ट किया है। हाँ। वो छोड़ देते किस विषय में? हमने नहीं छोड़ा है, उनका बेल मिला है, अभी वो भी ट्रायल चल रहा है।